sore hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ini, dan hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita karena di hari ini kita kedatangan tamu mulia, yaitu Syekh Abdul Fattah bin Muhammad Al-Wagi yang berasal dari kota Taiz, Yaman, yang sekarang beliau bermukim di kota Taif di Hadramaut. Kita teringat kan sabda dari Nabi besar Muhammad SAW, kata kumul yaman kum araku afidatan wa aliyan qulubah. Ketika datang orang-orang dari Yaman kepada Rasulullah SAW, maka Nabi memberi kabar gembira kepada penduduk Yaman, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, yang mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang bersih. Maka pada kesempatan kali ini kita bisa berhadir bersama-sama tamu mulia kita yang beliau sedikitnya meluangkan waktu di dalam perjalanan dakwah beliau didampingi oleh rombongan. Kita doakan semoga beliau selalu diberi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil wujudil amin Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani sadid qawli wa hdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah dan selalu mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak pernah lupa kita haturkan terus menerus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan patut kita syukuri akan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulun selaku membawa sidiknya memperkenalkan karakter tentang sidiknya siapa. Jadi beliau adalah Syekh Abdul Fattah Al-Wagi. Beliau adalah salah satu murid daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Mashhur, yang mana beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Mashhur itu dikenal dengan Mufakkir Islam, Al-Mufakkir Islam. Kemudian beliau ini riwayat pendidikannya secara akademisi itu diploma bahasa Arab Ma'had Ali di Darul Muallimin Baydha. Baydha itu kota Yaman sebelah kiri, shimal kalau orang menyebutnya, di mana di situ yang mana Al-Habib Umar bin Hafidh menuntut ilmu dengan mertuanya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Kemudian beliau diploma Ulumul Hadis Institut Darul Ghuraba Tarim. Kemudian beliau salah satu sarjana bidang bimbingan dan konseling Institut Al-Bayani Aden, Kota Aden. Kota Aden ini
setelah mukallaf ke kota Aden. Kemudian beliau magister bidang ilmu hadis dan sunnah Universitas Seoul Hadramaut Yaman. Kemudian riwayat pendidikan non akademik beliau juga merupakan alumni Rubat Al-Haddar Bangkok dan pernah belajar bersama para ulama Yaman, terlebih daerah Tarim di antara guru-guru beliau yang sebenarnya dulu di Rubat Al-Haddar, yaitu Rubat atau pondoknya mertua daripada Sayyidil Habib Umar bin Hafid, yaitu adalah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dan sekaligus mertua daripada Al-Habib Zaid bin Sumud. Kemudian daripada guru-guru beliau adalah Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadili, yang mana Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadili terkenal dengan disebut Abu Tarim, orang yang paling berwibawa di kota Tarim. Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadili, bahkan waktu di zaman beliau internet nggak ada berani yang bisa memasukkan internet di zaman beliau. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yaitu mertuanya Sayyidil Habib Umar, itu salah satu guru beliau. Kemudian Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafi'i, itu daripada selaku kakak adik daripada Al-Habib Hasan Syafii. Alimnya luar biasa. Al-Habib Salim Syafii bahkan diberi gelar Sultanul Ilm. Beliau mengatakan la yuhib, bahkan ada yang mengatakan beliau Sultanul Ulama, tapi riwayat sebagian mengatakan beliau nggak senang disebut Sultanul Ulama, padahal beliau diberi gelar Sultanul Ulama dalam mimpi beliau itu oleh Al-Habib Ali bin Syihab. Habib Ali bin Syihab itu adalah Ainul Tarim, orang yang paling berwibawa, bahkan semua orang terpaku dengan perintah beliau. Itu Al-Habib Ali bin Syihab, yang mana beliau memberikan isyarat di dalam mimpi Al-Habib Salim Syafii ketika disiksa oleh PKI, oleh komunis. PKI itu partai kita di sini, komunis daerah sana. Ayam Syu'ai kalau orang menyebutnya. Nah, kemudian guru beliau lagi kakaknya Sayyidil Habib Umar, yaitu Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini kakaknya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, salah satu guru beliau juga. Kemudian guru beliau juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kemudian Al-Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Kemudian Al-Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhar. Kemudian Al-Syekh Abdullah bin Saleh Al-Khushaiti. Kemudian Al-Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinkiti. Kemudian Al-Syekh Abdul Fattah bin Qadis Al-Yafi'i. Beliau juga memiliki beberapa ijazah ilmiah dari beberapa ulama, baik secara tertulis maupun secara lisan. Di antaranya ijazah ilmiah tertulis, ijazah dari Al-Habib Salim bin Abdullah Syafii, ijazah dari Al-Habib Abu Bakar Al-Adini Al-Mashhur, dan ijazah dari Al-Syekh Ahmad Jumhuri Al-Indonesia Al-Hijazi. Kemudian ijazah secara lisan, ijazah dari Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ijazah dari Al-Habib Abdullah bin Syihab, ijazah dari Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, ijazah dari Al-Syahir Hakim Al-Jawab Al-Awawni, ijazah dari Al-Sayyid Nabil Al-Ghawli, ijazah dari Al-Syekh Muhammad bin Sa'id Ramadan Al-Buti, ijazah dari Al-Syekh Usama Al-Azhar. Beliau juga aktif mengikuti seminar ilmiah dan simposium baik nasional maupun internasional. Beliau juga memiliki beberapa karya ilmiah baik berupa riset ilmiah maupun tahqiq kutub. Jadi ini sebagian daripada riwayat beliau. Mudah-mudahan bahwa antum dapatkan keberkahan dan manfaat dari apa yang beliau sampaikan nantinya. Mudah-mudahan kita senang hadir terus majelis ilmu yang membuat diri kita bisa berubah kepada yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari ulul, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu waliyah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
العالمين ظهور عدد من مضى من خلفك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاتك التي صليت عليها صلاة دائمة بدوامه باقية ببقائه لا منتهى لها دون علمه وعلى آله وأصحابه كذلك وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله الذي وفقنا أن نحضر هذا المجلس مجلس مزرعة الآخر عند الأخ محمد هداية التسخير الكافي جزاكم الله عنا وعن هؤلاء الأطفال وعن هؤلاء الناس خير الجزاء نسأل الله أن يبارك لكم في أعمالكم ونسأل الله أن ينفع بكم وأن يزيدكم ويبارك في هذا المكان يبارك في الصغار في الكبار في الرجال في النساء ويجعل مجلس دائما يقيم الله سبحانه وتعالى في شريعة سيد المرسلين ويقيم بها قواعد الدين فينا وفيكم وفي أهلنا فلا يسعنا إلا أن نقول لهم جزاهم الله خير ونشكر عملكم ونقول هذا أعظم عمل وهو عمل أمني عمل هذا قال سيدنا عيسى من علم وعمل وعلم فذلك الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kita Syekh Abdul Fattah bin Muhammad Al-Wajid memulai nasihat dan tausiah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah terdahulu cahayanya dan menjadi pembawa rahmat dengan wujudnya adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rahmat dan keselamatan dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang kekal dengan kekalnya zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada habisnya, tidak ada hingganya. Begitu pula atas keluarga, para sahabat, pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita pun disertakan mendapatkan salawat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan mereka. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita semua di sini, baik dari anak-anak, dari yang tua, yang anu lakian binian, dikumpulkan pada hari ini, siang ini di Majelis Mazratul Akhirah, yang mana kita semua di sini tidak lain kata beliau hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan, karena kita di sini belajar mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena itulah siapa yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, siapa yang belajar dan mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu yang diajarkan dan menyampaikan ilmu yang diajarkan kepada orang lain, maka inilah orang yang nantinya di langit dipanggil dengan orang-orang yang besar, orang yang memiliki pangkat dan titel yang tinggi nantinya di akhirat. Maka kata beliau, mudah-mudahan majelis ini selalu diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi ketetapan, kekuatan, keberkahan kita semua yang hadir belajar di sini, dari mulai yang anak-anak, yang tua, kelakian, bibinian, berataan, mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وهذا يا أحباب اهتمام بالإنسان بتعليمه وتزكيته وإخراجه من نزواته من هواه من شيطانه إلى حقيقة فطرته هو منهج الأنبياء ومقصد الرسالات. قال الله سبحانه وتعالى الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هذه وظيفة. ايش تلاوة الآيات؟ الدعوة إلى الله. الآيات المسطورة التي مكتوبة في القرآن والآيات المنظورة، هذا الكون وما فيه من عجائب الخلق، حتى تخضع العقول والقلوب لمعرفة الله ولعبوديته. Ini kata beliau perhatian terhadap membimbing manusia
membersihkan hati mereka daripada nafsu, daripada syaitan, daripada sifat-sifat tercela. Ini adalah tugas utama diutusnya para nabi dan para rasul. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, yang artinya sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus seorang nabi, yang mana tugas nabi tersebut adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah yang dibacakan, ini membacakan ayat terhadap umat manusia, ini adalah yang dimaksud dengan dakwah. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang tertulis, yaitu wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Dan begitu pula ayat ada yang bisa dilihat, yaitu semua di muka bumi ini, alam semesta, yang itu menunjukkan adanya kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela dari syaitan dan hawa nafsu, ini akan menjadikan seseorang tunduk dirinya, tunduk nafsunya di dalam makrifat mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. يتلو عليهم آياته هذا المهمة الأولى. الثاني ويزكيهم. الإنسان مسكين تعتريه الأمراض القلبية والأمراض الشيطانية وأمراض الدنيا وأمراض نزوات الهوى والنفس. الله يعد في النبوة وفي الدين ما يطهرك. قال الله سبحانه وتعالى في بيوت لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. شوف يا أحباب، ما كان يريدون، يحبون. تعرف المحبة؟ المحبة قد خلاص على شيء. ما إذا تريد تعبر الواحد عن مشاعره أكثر شيء ممكن تعبر له تقول له أحبك. إيش بتقول له؟ إيش أحبابي أكثر من أحبك. فيقول يحبون أن يتطهروا، والله إيش النتيجة؟ يحب المطهرين. هذه الأماكن، هذه مزرعة الآخرة بنيت بهذا الغرض. هذا لمسجد أسس على التقوى، أسس على الخوف من الله، على نشر شريعة سيد المرسلين، على العلم والتعليم، على الصبر على هؤلاء الأطفال. كيف هذا عمل جبار وعظيم. يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. نسأل الله أن يجعلنا كلنا وأهل هذا المكان من أهل المحبوبية لله سبحانه وتعالى في خير وعافية. Itu tugas yang pertama diutusnya para nabi dan rasul, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua, wa yuzakihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Kita manusia ini adalah orang yang lemah, orang yang hina. Kita dikuasai, diri kita bisa diserang oleh penyakit-penyakit hati, diserang oleh godaan-godaan syaitan, diserang oleh hawa nafsu dan dorongan-dorongan kejahatan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, mengutus para nabi untuk membersihkan jiwa kita daripada penyakit-penyakit yang menyerang ke dalam hati kita. Ini adalah sesuatu yang luar biasa tentang membersihkan jiwa yang ada di dalam hati kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang perihal Masjid Quba. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Masjidul Ussisa 'ala Taqwa, sungguh masjid yang didirikan berdasarkan pendiriannya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah lebih baik. Kenapa disebutkan unsur kebaikan di masjid tersebut? Karena di situ fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Karena di tempat itu ada sekelompok manusia yang mereka cinta di dalam kebersihan, cinta di dalam pensucian jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya bukan dengan bahasa yuridun, artinya di tempat itu ada sekelompok orang yang hendak membersihkan diri, bukan seperti itu, tapi Allah mengungkapkan dengan kata yuhibbun, dengan kata mereka itu cinta, mereka itu atujuh membersihkan, atujuh mengurusi masalah hatinya. Nah, maka dengan itu ini adalah satu ungkapan. Kalau kita biasa menghargai atau mencintai hubungan seseorang terhadap seseorang, dan paling tinggi itu diungkapkan dengan kata-kata cinta. Nah, makanya di sini ini
salah satu tempat kita. Insya Allah tempat ini adalah bagian yang didirikan atas dasar ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar di sini dibersihkan untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela, untuk menyebarkan syariat Rasulullah SAW. Sabar mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang memiliki hati yang bersih. Mudah-mudahan kita semua kata sini ini dibersihkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hasil yang didapat dari orang yang suka ketujuh membersihi dirinya daripada sifat-sifat tercela? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasannya, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang suka membersihkan, orang yang suka mensucikan dirinya daripada sifat-sifat tercela. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kecintaan yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. والثالث الأول قلنا الدعوة، سموه في دار المصطفى يسموهم المقاصد الثلاثة، والحبيب هو كم يسموهم المثلث المدعو، أي مع بعض تربية دعوة تعليم العلم. الثالث ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة السنة قال الإمام الشافعي. إذا كل علم له ارتباط بتعليم الكتاب وتعليم السنة، هذه الثلاثة قال آخرها وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما خلقوا من الضلال المبين إلا بهذه الثلاثة قبل. طيب وبعد الناس لما تجيها في آخر الزمان تجيها هذه الثلاثة يعودون إلى الضلال المبين. ولهذا العالم اليوم بحاجة إلى هذه الثلاثة، لكن يخرج من ضلال ما يسموه العولمة، تسلط الكفر وعنكرة الكفر على العالم. العالم محتاج أشد من احتياجه للنفس هذا وللأكل والشرب، وأعظم شيء ضاع على العالم هي هذه الثلاثة: التربية، التعليم، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الذي هي منهجنا. أما الأمور الأخرى أمور الدنيا ما شاء الله فتح الله يعني خيرات من تحت الأرض من فوق الأرض، نعم أسبغها علينا ظاهرة وباطنة، لكن الذي ضاع على الناس هذا ثلاثة أشياء: تربية، تعليم، الدعوة إلى الله. فقيام الأحباب جزاهم الله عنا خير بهذا من أعظم الأعمال. Tugas yang ketiga setelah yang pertama tadi yang suruh alaihim ayatihi, itu adalah yang disebut dengan tujuan dakwah. Wa yuzakihim, yang kedua ini adalah tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan tugas para rasul, para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala yaitu mengajarkan kepada umat Alkitab, yaitu Al-Qur'an atau kitab yang diturunkan kepada mereka, was sunnah, yaitu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tujuan taklim atau ilmu. Nah, dengan tiga macam ini atau yang disebut oleh Sayyidul Habib Umar dengan maqasidus salasah, yaitu tujuan dakwah, suluk dan ilmu, atau yang disebut dengan oleh Habib Abu Bakar al-Masyhur yaitu tarbiyah, taklim dan dakwah ila Allah. Misalnya al-majmu' مع بعض، يعني ما في عندنا تعليم بدون تربية كما في بعض المدارس يعلمونا كما يربون. كيف تعلموا بدون ما يربي؟ ما فيها فرق عندنا. لابد من تربية وتعليم ودعوة إلى الله في آن واحد، هو يتعلم هو يتربى هو يعد نفسه أن يكون داعي إلى الله. ما في أنت مدرس إيش؟ قال أنا مدرس رياضيات. طيب والدعوة مش تخصص. الدعوة مش تخصص ما. Atau yang disebut tadi tiga serangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan: ilmu, perjalanan kita di dalam pengamalan ilmu, pembersihan hati kita, dan menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Inilah kata beliau tiga yang sekarang kebanyakan hilang di akhir-akhir zaman ini. Yang tiga macam ini inilah yang sangat-sangat diperlukan oleh umat manusia, karena tiga ini hajat mereka itu diumpamakan berhajatnya kepada yang tiga macam ini seperti hajatnya kita kepada bernapas. Kita kata bahwa aman kada behina
Ini katakan jadi 3 macam ini. Yang mana 3 macam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun mereka itu sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata, setelah mereka mendapatkan 3 macam ini dari rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka mereka keluar dari kesesatan yang nyata itu. Adapun sekarang setelah zaman diutusnya para rasul, bagaimana keadaan umat manusia? Mereka akan tetap sesat dengan kesesatan yang nyata apabila jauh dari 3 macam tersebut. Nah, jadi yang paling utama di dalam kehidupan kita ini, supaya kita berada di dalam petunjuk yang benar di dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat, kita harus menuntut ilmu, harus mengamalkan ilmu kita di dalam pembersihan jiwa kita, dan kita berusaha ada hak pemikiran kita supaya kita bisa menyampaikan, bisa ikut andil di dalam menyebarkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan 3 macam ini, ilmu, suluk dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi baik keadaan umat manusia. Alhamdulillah, kata beliau, di tempat ini kita semua, karena ada guru-guru kita yang membimbing kita semua, ini sungguh adalah sesuatu yang paling berharga kita dapatkan di tempat ini, yang sudah diberikan dan diajarkan oleh guru-guru kita. وقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحرص على غرس هذا النور الذي هو الثلاثة المذموم، يعني في أوقات العقل البشري غير المؤمن يعني يصعب أن يتقبلها. تخيل من متى يبدأ يغرس هذا؟ منذ أن يولد المولود في اللحظات الأولى. عاد ما يسمع ما يفهم، أذن في أذنه وأقم الصلاة في أذنه بسرعة. لماذا؟ هل قد يفهم؟ هناك معاني روحية من الآن تغرس. الإسلام لم يجعل لنا الأذان والإقامة عبث أبدا. هناك معاني روحية تربط بالتربية والتعليم والدعوة إلى الله، تربط بالله من الآن. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ولد سيدنا الإمام الحسن والحسين ناولوه النبي صلى الله عليه وسلم على طول، ناولوه النبي. لما ناولوه النبي أذن في أذنه اليمنى وأقام الصلاة في أذنه اليسرى. لو واحد عقلاني يقول يا أخي طفل صغير ايش بيستفيد من هذا الكلام؟ لا بيفهم ولا بيقوم يصلي ولا شيء. أنت ما تفهم، أنت عقلك صغير، أنت ما تفهم. لكن هذا منهج النبوة، يخترق العقل والقلب والروح من الآن. أوكي؟ Karena itulah Nabi itu sangat memperhatikan penanaman 3 macam ini, ilmu, suluk, dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membayangkan Nabi menanamkan 3 macam ini di diri umat manusia? Coba kita perhatikan. Di saat-saat mulai dari terlahirnya adanya seorang manusia itu ke dunia, maka kita disunahkan di dalam sunnah Nabi diadatkan di telinga kanan, diiqamatkan di telinga kiri. Nah, kalau kita kadang membayangkan, padahal anak-anak ini belum bisa apa-apa, kadang paham bahasa kita, bahasa Arab, kadang mengerti lagi apa fungsinya, ada apa fungsi dikamatakan di telinga kanan dan di kirinya. Inilah karena bacaan-bacaan adan, kalimat-kalimat di dalam adan dan iqamat ini akan ada hubungannya yang masuk maknanya itu ke dalam roh seseorang. Sehingga itulah dari sejak ini sudah ditanamkan makna-makna yang tugas Nabi pokok tadi, yaitu ilmu, suluk, dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ditanamkan sejak bayi itu dilahirkan. Mungkin tadi ada orang mengatakan apa ini sana diajarkan, ini kadang mengerti juga lagi. Nah, makanya itu mereka itu adalah orang yang kadang mengerti, karena syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang dibawa oleh Rasulullah, ini adalah syariat yang di luar daripada pikiran kita, di luar otak kita, karena ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat adzan dan iqamah tersebut ada makna yang bersambung apabila dibacakan kepada seorang bayi dan diqamatkan di telinga kanan, dikidatkan di telinga kanan, diqamatkan di telinga kiri, maka ada
dan membekas makna tersebut, masuk cahaya itu ke dalam hati anak-anak itu. Karena itulah baginda Rasulullah SAW ketika terlahir Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain langsung diberikan kepada Nabi, diminta Nabi, lalu diadzankan di telinga kanan dan diiqamatkan di telinga kiri. كذلك يا أحباب كان يحرص في كل أطوار الطفولة كيف يدرس هذا التعليم وهذه الدعوة وهذه التزكية. تقول كان تقول السنة ما يقص لو لعب احنا دارين لعبهم هناك نور بس خلينا نشد عليهم شوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في مائدة فجاء طفل وكان يتنقل في المائدة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف حرصه على تعليمه، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف كيف حريص على التعليم. لهذا أن يكون كل واحد منا يحمل هذه الراية، راية التربية والتعليم والدعوة إلى الله. لما يرى طفل، لما يرى بنت، لما يرى بلطف يعلمه، يربيه، يوجهه، يأخذ بيده. هذه وظيفة الأنبياء. Presiden bagi para santri untuk diharap tenang setemat karena kita bagaian untuk karena boleh bagaian presiden ini kita harapkan supaya kita dapat keberkahan, supaya dapat cahaya, supaya ilmu nanti kita dapat bermanfaat. Nah, kita perhatikan bagaimana baginda Rasulullah SAW menanamkan 3 macam hal yang pokok ini di dalam membimbing umat manusia, mengajarkan ilmu dan mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi memperhatikan di dalam setiap perjalanan masa yang dihadapi oleh manusia, mulai dari kanak-kanak. Nah, pernah ketika ada seorang kanak-kanak yang makan bersama-sama Nabi, kalau ia makan tangannya kemana-mana, baru ambil nang dibuka sungai, kayaknya kahiga pula, kayaknya taruh belakang, tangannya kemana-mana, lalu ditegur Nabi, dibimbing Nabi dengan cara yang lemah lembut. Wahai anak Nabi, samillah, baca bismillah. Nah, makan itu baca bismillah. Nah, baca bismillah. Makan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan sesuatu yang parak di hadapan kita, jangan ambil di hadapan kawan. Nah, jadi itu adab makan bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang ada di hadapan makanan kita. Nah, itu Nabi makan. Kita perhatikan bagaimana Nabi mengajarkan, mementingkan yang demikian ini, karena di sini adalah di dalam mengajarkan ilmu, membimbing jiwa seorang manusia dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك يا أحباب كيف يستغل النبي صلى الله عليه وسلم لرفع مستوى عقل وقلب وروح الطفل والولد من الصغر ويحمل هذه المهمة عموما. يقول سيدنا ابن عباس كما في الحديث الصحيح، يقول كنت طفلا ابن 7 سنوات. تخيل 7 سنوات، يعني كان 7 سنوات صغير، أصغر من هؤلاء، صغير 7 سنوات. قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، يعني ركب النبي بغلته وطلعني خلفه. قال واحنا في الطريق شوف حصة النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الكلام الكبير والعظيم اللي يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم معه، ويقول يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ايش كلام عظيم. طفل صغير. ايوه الآن أدرس فيه، فإن هناك العقل الباطن، يسموه العقل الباطن، يخزن الميموري الذاكرة الداخلية، تخزن من الآن. هذا سيكبر وستظهر عليه هذه المعاني، على سلوكه، على تفكيره، على موهبته. مهما يمكن ضائع هكذا تسلمه الشيطان. يا غلام احفظ، إذا سألت وإذا استعنت فاستعن بالله. معاني كبيرة يقال للكبار، الصغار والكبار. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. شوفوا هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم
لطفل. اليوم هذا الكلام محتاج له الطفل والكبير والصغير والمرأة والرجل والعامل والعالم والمتعلم والمدرس والمدير كلنا محتاجين وهكذا. Coba kita perhatikan bagaimana baginda Rasulullah SAW memberikan cara berpikir yang tinggi kepada anak-anak. Pernah kata Abdullah bin Abbas, yaitu sepupunya Rasulullah SAW. Sidin berkisah, dahulu aku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW, dibawa Sidin ke kendaraan, dan Sidin duduk di belakang beban di belakang Rasulullah SAW. Pada saat itu Sidin umur 7 tahun. Karena kan kayak kita 7 tahun kelas 1 SD. Nah, di waktu dibonceng Nabi, lalu Nabi memberikan nasihat-nasihat. Wahai anak, ya Nabi, jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jaga perintahnya, jaga larangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak, jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka engkau temukan Allah Subhanahu wa taala orang yang membantumu. Wahai anak, seandainya seluruh manusia itu berkumpul untuk membuat manfaat terhadap engkau, mereka tidak bisa akan memberikan manfaat kecuali dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh umat manusia itu bersekongkol untuk membahayakan engkau, maka tidak akan bisa membahayakan engkau kecuali dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak, apabila dia meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak, dia bila minta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ucapan-ucapan pemikiran yang besar ini diucapkan lawan anak-anak. Coba kami sini dia Nah, coba kita lihat tadi anak-anak, kenapa jadi diberikan nasihat-nasihat kayak mana nasihat orang tua? Karena anak-anak itu jadi sedikit itu ada memori, ada simpanan dia kali ini nantinya kayaknya bila sudah gana itu yang sudah masuk nasihat ke dalam dirinya, maka itu akan memberi kesan, akan berpengaruh di dalam cara berpikirnya, berpengaruh di dalam perjalanan hidupnya, karena lagi mulai halus sudah diberikan bimbingan yang baik. Karena kayak kita ini memang pada ini dinasihatkan, kayak anak kita akan tersesat, anak kita akan bingung di jalan mana akan ditempuhnya. Nah, pada ucapan yang tadi begitu besar Nabi kita meninggikan cara berpikir kanak-kanak. Pada ucapan tersebut nasihat-nasihat Nabi yang diberikan kanak-kanak kepada kanak-kanak umur usia 7 tahun itu sangat diperlukan. Bahkan kadang kanak-kanak ditanam Tuhan, diperlukan pemimpin, diperlukan rakyat, diperlukan pekerja, diperlukan seluruh manusia, seluruh orang perlu dengan nasihat-nasihat Nabi tadi. Cuma di sini yang digaris bawahi ini Nabi sudah menanamkan nasihat-nasihat yang baik ini untuk meninggikan, menanamkan cahaya tujuan dari tugas kerasulan di dalam mendidik, memberikan ilmu, membimbing manusia di dalam beramal, di dalam membersihkan jiwa dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ditanamkan sejak kanak-kanak. والحفظ قال احفظ الله سبحانه وتعالى في نفسك من هواك، من شيطانك، من دنياك، من نزواتك، من جنوحاتك. كان بعضهم يقول لي 40 سنة ما كتب علي الملكان شيء من السيئات. 40 سنة ما عصى الله سبحانه وتعالى ولا كتب عليه الملكان معصية بسبب التربية والتعليم والدعوة اللي تربوا عليه. سيدنا عبد الله بن حسين بن طاهر هذا الإمام بن دقيق العيد كان يقول لي 40 سنة ما كتب علي الملكان شيء. يقول سيدنا عبد الله بن حسين بن طاهر عليه رحمة الله يقول ما فعلت مكروه مش حرام، حرام لا مش موجود، المكروه بس، ما فعلت مكروه ولا حتى هممت بمكروه. منين جاء هذا؟ من سر التربية. قالوا هذا الإمام من ربته عمله. يرمى امرأة تخرج جبل، إمام عظيم تخرج
يعني أمة في هذا الوجود. هكذا كانت نساء المرأة من هنا تخرج لنا عظمة المرأة فضلا عن الرجل. اليوم احنا مساكين، احنا مخدوعين، الرجال والنساء مساكين ضحايا مرحلة الدجال. الدجال تسلط على الناس مساكين، الناس مساكين ما خلاهم يطعمون ويذوقون طعم هذا النور ويعيشون كما عاش الأولين. كان الأولين الذين بعدين عاشوا مع الحبيب عبد الله بن سعد الطاهر كانوا يقولون ما عرفنا أننا في الدنيا، أننا نعيش في الدنيا إلا بعد موت الحبيب عبد الله بن سعد الطاهر. وين كنتم تعيشون؟ قالوا كنا نعيش في الجنة. احنا كنا في الجنة. لما مات الحبيب عرفنا أن احنا في الدنيا. شوف، وهذا الحبيب نتيجة امرأة. Coba kita perhatikan kayak Pak, kalau hasil bimbingan dari menjadi dibimbing dengan bimbingan yang baik. Seperti contoh yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiqil Eid, aku Yazid sudah 40 tahun ada pernah malaikat Raqib Atid, malaikat yang mencatat kejahatan, kadang menulis catatan kejahatan, kadang menulis catat kejahatan malaikat Raqib Atid. Nah jadi Ibu sini tidak digawi karena sini kada pernah menggawi kejahatan sehingga kada pernah dicatat oleh malaikat yang mencatat kejahatan tadi. Nah seperti itu pula Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah itu salah satu ucapan sini, ujar sini, aku kada pernah menggawi nang makruh. Nang makruh artinya perbuatan yang bila dikerjakan kada berdosa tapi ditinggalkan berpahala. Nah jadi sini aku pada pernah menggawi nang makruh, apalagi nang haram. Nang makruh aja pada bisa menggawi, bahkan aku pada pernah berkeinginan anak menggawi nang makruh. Coba lihat, kita lihat kenapa jadi Imam Ibnu Daqiqil Eid, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau ini menjadi orang-orang hebat, orang-orang besar karena tarbiyah, karena bimbingan. Siapa yang membimbing Imam Abdullah bin Husain bin Tahir? Yaitu adalah Acil Sidin. Nah coba lihat bimbingnya, seorang bimbingnya zaman dahulu bisa menjadikan anak yang dibimbingnya menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang besar. Kadang kita wajib kita lihat, kadang kita sekarang ditipu, kita dikorbankan oleh dajjal zaman sekarang, sehingga yang lelaki yang bimbingan kada tahu lagi, kita semua kada ingat lagi, kada sadar membimbing anak kita, sehingga kita dikorbankan, kada merasakan manisnya, indahnya, merasakan cahaya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya kata penduduk yang hidup sezaman Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, aku pada pernah merasakan hidup di dunia kecuali setelah meninggal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Di sini aku hanya hidup di dunia timbang meninggal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Oh biar sama nam di mana hidup? Oh jadi sini waktu ada Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, aku rasa hidup di dalam surga. Nah, jadi karena bimbingan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah itu menjadikan kita hidup bahagia, menjadikan rukun di rumah tangga, rukun berkeluarga, rukun bermasyarakat, karena yang dijalankan adalah bimbingan syariat Rasulullah SAW. Sehingga ucapan penduduknya, kami kadang merasakan hidup di dunia asalnya kecuali setelah wafatnya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang sebelumnya mereka itu karena ajaran bimbingan yang dibawa oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, mereka merasakan seakan sudah merasakan hidup di dalam surga. Masya Allah, yakfi hada. Insyaallah yatub lana wa lakum ziyarat ukhra mata tukarrar. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yafqihna wa iyyakum fid din wa yahdina wa iyyakum ila sawa as-sabil wa anna Allah yubarik fi haula Allah wa fi al-mudarrisin fi Syekh Muhammad Hidayah fi Sayyid Abdul Salam وفي القائمين بالدعوة إلى الله وقائمين بالعلم والتعليم وأخونا رضا بن سيف الإسلام ما شاء الله بن عدي وكل طلبة العلم وكل قائم بدعوة وكل قائم بخير. نسأل الله أن يثبتهم، نسأل الله أن يجزيهم كل خير، نسأل الله أن يبارك في هذا العمل ويبارك في هذا المكان ويبارك في الحاضرين ويبارك في الرجال والنساء والصغار والكبار ويجعلها مجالس متصلة بمجالس الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعيد علينا الله ببركاته وأسراره وأنواره ويشفع فينا وفي ذنوبنا في قضاء حوائجنا ويحيي بنا وبكم الدين، يحيي بنا بكم الخير، يحيي بنا بكم العبادة والطاعة،
يحيي بنا بكم الذكر، يحيي بنا بكم السجود والركوع والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، ويحفظنا وإياكم من شر الزمان، من شر الهوى، من شر الدنيا، من شر النفوذ، من شر الشيطان، من شر كل شر، ويصرف عنا كل أذى وكل فتنة وكل محنة وكل سوء في داره، وينصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بقاع الأرض نصرا مؤزرا، ويخذل أعداءهم من اليهود والنصارى المعتدين، ويكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء، عاجلا غير عاجل، مع اللطف والسلامة للمسلمين، ويقضي حوائجنا وحوائجكم، ويسر أمورنا وأموركم، أمور الدين وأمور الآخرة، أمور الدين وأمور الدنيا، ويقضي حوائجنا ويسر أمورنا الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية، ويعطي كل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله، ويحقق مقصودنا حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. وصل واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاحبابنا والمحبين والمتقدمين في هذه الاماكن. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، كما تبعت الى الله الباطن في عبد السماوات والارض يا ارحم الراحمين، بسر الفاتحه الى حضره النبي. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita ditantangkan Allah Subhanahu Wa Taala bisa kembali bertemu di lain waktu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada para guru-guru kita, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Ustaz Ridho yang meneruskan perjuangan Abah Siddiq, guru Al-Haji Saiful Islam, dan guru-guru kita dari Banjar, dan mudah-mudahan tempat-tempat kita ini diberikan Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perkumpulan ini terhubung dengan baginda Rasulullah, majelisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi penyebab ditunaikan segala hajat, diberikan keafiatan, kesembuhan, rezeki yang berkah kepada kita, ditolak segala macam fitnah, kejahatan kepada kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ditutup dengan doa panjang, dan mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk doa kita majlis kami mintakan kepada